ओम शांति। आज बाबार 11/11/2020 मुरली। आजकेर मुरलिर विशेष पॉइंट होच्छे बाबा आज बार बार एकटा कथा विशेष बोलेछेन जे तोमरा कखनो बाहरेर सिनेमार कोनो बोई बा नभेल्स एसब पढ़ो ना बा देखो ना, एवं जारा पढ़छे तादेरकेও सावधान करो। एटा बाबार श्रीमते एकदम बिरुद्धे आछे। तो যারা এরকম বেকায়দে আচরণে আছে যাদের মধ্যে তাদেরকে তোমরা সাবধান করো, কড়া চোখ দেখাও যেগুলো এটা আমাদের শোভনীয় নয়। তো বাবা বলছেন বিশেষ করে বাবার বাচ্চারা ব্রহ্মা কুমারী তাদের জন্য তো এটা কখনো শোভনীয় নেই। তো তোমরা ভুলেও কোনো সিনেমার কথা শোনো না, দেখো না বা নভেলস পড়ো না। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন যে তোমরা হচ্ছো বিশ্ব সেবাধারী। তো তোমাদের মধ্যে কোনো রকম অভিমান বা অহংকার যেন না থাকে। তোমরা সব সময় নম্র নির্মাণ হয়ে তোমরা বাবার সেবা করো। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন যে বাবাই হচ্ছেন সকলের সৎগুরু, অকাল মূরত, যাকে কাল খায় না। তো বাবা বলছেন যেমন গুরু নানক, তো এটা ওনার প্রথম জন্ম, এই জন্যে ওনার এত মহিমা। তো যদি তোমরা দেখো যে কোনো আত্মার প্রচণ্ড মহিমা চলছে চারিদিকে, তাহলে ভাবতে হবে যে এটা তার প্রথম জন্মে তার খুব মহিমা হবে। কিন্তু বাবা বলছে কেউ গুরু হতে পারে না, কারণ সকলের গুরু বা সদ্গতি দাতা তো একমাত্র শিব বাবা আছেন। তারপরে বাবা বললেন যে তোমরা যখনই সময় পাচ্ছ তোমরা নিজেকে একদম অশরীরী করে দাও, যোগের মধ্যেও নিজেকে তোমরা বিদেহী অবস্থায় নিয়ে যাও। যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা যখন সাধনা করে তখন তারা একদম একনিষ্ঠ একরস অবস্থায় চলে যায় যে আমরা এখন ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব, অথচ তারা হয় না, কিন্তু সেই স্থিতিতেই তারা প্রাণ ত্যাগ করে। তো ঠিক সেরকম তোমরাও যখন যোগে বসছো তখন কিছুক্ষণের জন্যও তোমাদের যেন বিদেহী অবস্থা চলে আসে। কেন বারবার তোমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমি একটা আত্মা, আর আমি আত্মা একাই এসেছি পরমধাম থেকে, আবার আমাকে একাই পরমধাম যেতে হবে। তো বাবা বারবার বলছেন যে দেহ সহিত দেহের সমস্ত যে বন্ধন, যে সম্বন্ধের বন্ধন, এগুলোকে ভুলে তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে তুমি আমাকে স্মরণ করো। তারপরে আজকে বাবা ব্রহ্মা বাবারও মহিমা বলেছেন যে ব্রহ্মা বাবাই হচ্ছেন ভাগীরথ, ব্রহ্মা বাবাই হচ্ছেন মহাবীর, ব্রহ্মা বাবাই হচ্ছেন আদিদেব। তো যারা জৈনীরা দেলওয়াড়া মন্দির বানিয়েছে তারা কিন্তু জানে না যে দেলওয়াড়া মন্দিরে যে আদিদেবের যে মূর্তি সেটা কার আছে। তো এটা হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার। তো এরকম বাবা অনেক রহস্য আমাদেরকে খুলেছেন আজকে। চলুন আমরা বাবার মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। মিঠে बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। বাবা বলছেন তোমরা এখন বিশ্ব সেবাধারী, কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দেহ অহংকার যেন না আসে। আজকের প্রশ্ন, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। বা হচ্ছে কি একটা হ্যাবিট যেটা ঈশ্বরীয় শ্রীমতের বিরুদ্ধে, তো যার দ্বারা ভীষণ ক্ষতি হয়। তো বাবা বলছে সেটা কি একটা হ্যাবিট আছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे हैं। अच्छा, কোনো রকম সিনেমার গল্প শোনা, পড়া বা কোনো রকম নভেলস পড়া, এ সমস্ত হ্যাবিট বিলকুল বাবা বলছে শ্রীমতের বিরুদ্ধে। इससे बहुत नुकसान होता है, এসব দ্বারা ভীষণ ক্ষতি হয়। बाबा की मना है बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। বাবা বলছেন बच्चे একদম এটা বারণ, তোমরা কখনো এরকম বই পড়বে না। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। যদি কোনো ব্রহ্মকুমারী এরকম বই পড়ছে তো বাবা বলছে তোমরা তাদেরকে সাবধান করো। আজকের মুরলির গান হচ্ছে
मुखड़ा देख ले প্রাণী जरा दर्पण में। বাবা বলছেন যে নিজের চেহারা দেখো, জ্ঞান দর্পণে নিজের চেহারা দেখো যে কত পাপ আর কত পুণ্য আছে তোমার জীবনে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा बोलছেন যে নিজের যাঞ্চ করো যে আমরা যোগ দ্বারা নিজেকে কতটা তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান বানিয়েছি, কেন যত যোগ করব ততই আমাদের পাপ খণ্ডিত হবে। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? बाबा जी করছে এই সমস্ত ভাষা শাস্ত্রে লেখা নেই, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। বলছেন परम धाम আর সত্য যুগে পতিত आत्मा কেউ যেতে পারবে না। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो। বলছেন পরমধাম থেকে যখন আত্মা আসে নিচে তখন সে পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় আসে। फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। আবার দাপর যুগ থেকে অপবিত্র হওয়া এটাও ড্রামাতে ফিক্স আছে। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। বাবা বলছেন যে তোমরাই আমাকে স্মরণ করেছো যে হে পতিত পাবন বাবা, এসো আর আমাদেরকে একদম পবিত্র পাবন ভাইসলেস বানাও। আর কিন্তু বাবা নিজেই আসছেন এই পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है, समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার চিত্র দেখে অনেকেরা নানান রকম প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে আসে যে এটা তো একটা মনুষ্য, একটা দাদা, ওনাকে কেন বসানো হয়েছে। তো তোমরা বোঝাও যে ইনি হচ্ছেন ভাগীরথ, মানে ভাগ্যশালী রথ, যার শরীর রূপী রথে শিব বাবা বিরাজমান আছেন। तो शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है, क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। বলছেন যে আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়, নাহলে আমি পতিতকে পাवन কি করে বানাবো। तो रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है।
तो यह बाप द्वारा सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। বলছেন কাউকে যখন তোমরা জ্ঞান বোঝাচ্ছ তো ভালো করে ওনাদেরকে রিয়েলাইজ করাও যে তোমরা আত্মা বিদেহী। তো বিদেহী অশরীরী অবস্থায় পরমধাম থেকে নিচে আসা হয়েছিল, আবার যখন আমরা উপরে যাব তখন এই দেহটাকে ছেড়ে आत्मा अशरीरी अवस्थाएं परमधाम जावे। तो वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। বলছে কলিযুগের শেষেও যদি পরমধাম থেকে কোনো নতুন আত্মা আসছে, জন্ম নিচ্ছে, তো তার মহিমা প্রশংসা খুব হবে। কেন? সে নতুন সত্যপ্রধান পিওর আত্মা। तो सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है तो जरूर उनका यह पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। বলছেন যদি কোনো সন্ন্যাসী, যদি কোনো সংসারী কেউ যদি এসে প্রথম জন্মে তার খুব মহিমা হচ্ছে চারিদিকে, তো ভেবে নিতে হবে যে এটা তার প্রথম জন্ম। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के। बाबा বলছেন যে একমাত্র শিব বাবা ছাড়া কেউ কারো শ্রেষ্ঠ গতি বা সদ্গতি করতে পারে না। তো গুরু একমাত্র বাবাই আছে। বাকি বাবা বলছি যে যাদেরকে আমরা গুরু বলছি তাদের এমনি মহিমা করতে হয়, কিন্তু সকলের আসল গুরু তো শিব বাবা। তো বাবা গুরু নানকের মহিমা করছেন যে উনিও প্রথম জন্ম নিয়েছেন, তাই ওনার এত মহিমা। तो जिनके नाम पर ही गाते हैं सत्य गुरु अकाल, वह अकाल मूर्त है, जिसको काल न खाए वह है आत्मा। बाबा বলছেন যে শিব বাবার জন্যই বলা হয় অকাল মূরত। তো অকাল মূরত মানে যাকে কাল গ্রাস করতে পারে না। তো বাবা বলছেন আমি সেই আত্মা, পরম আত্মা, যে আমি কালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি এই সৃষ্টি কাল চক্রেও তোমাদের মতন 84 জন্মের চক্রেও আমি আসি না, আর আমাকে কখনো কাল খেতে পারে না। আমি অকাল মূরত। तो फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। तो बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। आज के बाबा खूब कड़ा निर्देश দিচ্ছেন যে কোনো ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী ভাই বোনদেরকে যেন নভেলস কেউ না পড়ে। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नॉवेल्स पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। বলছে যদি কেউ দেখছো যে নভেল পড়ছে তো তার নভেল একদম মানে ছিঁড়ে দাও। इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना दे दे, गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। বলছে তোমরা ভয় পাবে না যে তার হাত থেকে কেড়ে যদি আমরা নভেলসটা যদি ছিঁড়ে ফেলে দিই তাহলে সে শ্রাপ দিয়ে দেবে বা রাগ করবে। বা বলছে ভয় পেও না, तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना ये बेकायदे हैं। বলছে সিনেমার জগতের কথা শোনা বলা এসব বাবা বলছে বেকায়দে চলন। तो बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। সে যদি কোনো বেকায়দা কাজ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করো, নাহলে সে কি করে চেঞ্জ হবে। अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है।
বলছে নিজের যদি যোগ বল না থাকে তাহলে সে অন্যকে কি শেখাবে। এই জন্যে বাবার একদম কড়া নির্দেশ যে কোনো ধরনের সিনেমার কথা বলা, দেখা বা বর্ণন করা একদম নিষেধ আছে। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय সার্ভেন্ট है না। বলছে যে যদি কারো মধ্যে এরকম কোনো অবগুণ দেখো তাহলে বড়দের কাছে রিপোর্ট করো বা বাবাকে জানাও বা নিজে চেক করো যে আমি কোনো বেকায়দে চলন চলছি না তো। क्योंकि ब्राह्मण इस समय সার্ভেন্ট है না। আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা, আমরা হচ্ছি বিশ্ব সেবাধারী। तो बाप भी कहते बच्चे नमस्ते अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा আমাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছে। तो बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। বলছে বাবার বাচ্চাদের কোনো রকম যেন দেহ অভিমান না আসে। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, सही नहीं करेंगे नीचे सही करते हैं तो आई एम ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। বলছে বড় বড় মানে গভর্নমেন্টের যারা অফিসার বা গভর্নর তারাও যখন চিঠি লেখে তখন নিচে সাইন করার সময় লেখে आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखता है अपने हाथ से, तो कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। বলছে নিজের প্রশংসা নিজে করা এটাও ঠিক না। তো আজকালকার গুরুরা তো নিজেকে শ্রী শ্রী টাইটেল লাগিয়ে দিচ্ছে। অথচ বাবা বলছে তোমাদেরকে সবসময় এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা বিশ্ব সেবাধারী, আমরা বাবার সেবায় নিমিত্ত, আমরা এখন বিশ্বের সেবাতে আছি। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। বাবা বলছেন যে আসল শ্রীমত তো বাবা দিচ্ছেন, তো উনি হচ্ছেন শ্রী শ্রী, বাকি কেউ এখন শ্রী নয়। तो নিজেকে শ্রী টাইটেল দেওয়া বাবা বলছে এটাও রং। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। বলছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণ রাধা কৃষ্ণকে দেখে কারো মনে চিন্তন আসে না যে এরা এত উঁচু বিশ্বের মালিক কি করে হয়েছে, তো নিশ্চয়ই এদেরকেও পুরুষার্থ করতে হয়েছে। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। বলছে লক্ষ্মী নারায়ণের সুন্দর ফটো তোমরা ছোট লকেট বানাও বা ছোট ছোট মানে ছবি বানাও আর এটাকে সব সময় নিজের একদম কাছে রাখো। किसको भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकते हो। বলছেন যে তোমরা ছোট ছোট বাচ্চা মেয়ে তোমরা তোমাদের তোতলি ভাষায় তোমাদেরকে কাউকে তোমরা জ্ঞান শোনাতে পারো। तो बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए।
दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। বা বলছেন যে শ্রেষ্ঠ যে বানাচ্ছে সে হচ্ছে একমাত্র শিব বাবা। তো ওনার শ্রীমত দ্বারাই আমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। वही ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है ना, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। বলছে ব্রহ্মা বাবাকেই ভাগীরথ বলা হয় এবং ইনাকেই মহাবীর বলা হয়, आदि देव। तो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़ी हैं। বলছে যারা জৈনীরা তার যারা মন্দির বানিয়েছে তারাই জানে না যে এই आदिनाथ के, आदिदेव के। तो तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी ভিজিট ले सकती हो। বলছে তোমরা ছোট ছোট ব্রহ্মকুমারী বোনেরা তোমরা ভিআইপিদেরকে এই জ্ঞান বোঝাতে পারো। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, कितना नशा चढ़ना चाहिए। বা বলছেন যে ভারতবর্ষ আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে এবং ভারতবর্ষ আবার দেবভূমি দেবালয় হতে যাচ্ছে, আবার ভারতবর্ষ সোনার পাখি হতে যাচ্ছে। তো এটা ভারতবর্ষের যে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্য সেটাকে তোমরা সবাইকে জানাও যে আবার ভারতবর্ষ স্বর্গভূমি হবে। আর এই ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে চলেছে। আর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণ হয়ে সত্যযুগে রাজ সিংহাসন সামলাবেন। তো বাবা বলছে এটা সবাইকে জানাও। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। तो बाप घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। বলছে যখনই দেহ অভিমান আসছে তখনই বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তো এটা হয় भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। বলছে একনিষ্ঠভাবে যারা নধা ভক্ত একদম মানে অটল ভক্ত তো তারাই এক টিক বসতে পারে। जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है, एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा। बाबा आज के এটা বলছেন যে যখন তোমরা যোগে বসবে তো যোগ করার সময় তোমাদের স্থিতি কেমন হওয়া দরকার। तो যোগ করতে করতে একদম অশরীরী বিদেহী অবস্থাকে অনুভব করো যে আমার দেহটা নেই, আমি দেহের কোনো বুদ্ধি নেই, আমার মধ্যে বোধই নেই, আমি একদম দেহ থেকে ডিট্যাচ, আমি একটা শুদ্ধ আত্মা, পবিত্র আত্মা, আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা, আমি ব্রহ্মলোক নিবাসী পরম ধামে বসে আছি, চুপচাপ আমি ডেড সাইলেন্সে বসে আছি। তো এরকম নিজেকে পুরো বিদেহী বানিয়ে নাও।
तो यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। तो सबका अपना अपना धर्म है ना। বলছেন সাধু সন্ন্যাসীদের মান্যতা আলাদা। ওরা ভাবে যে আমরা সাধনা করতে 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 একদিন একদম ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। তো বাবা বলছে ব্রহ্মে কেউ লীন হয় না। ব্রহ্মলোক হচ্ছে আমাদের বাড়ির নাম। আর আত্মা পরমাত্মার মধ্যেও লীন হতে পারে না। কেন? যদি আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায় তাহলে তো আত্মার অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে আর পরমাত্মারও অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে যে এইভাবে কেউ লীন হয় না। तो यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। तो सबका अपना अपना धर्म है ना। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे निजेर धर्म छाड़ा, निजेर धर्मेर मान्यता छाड़ा अन्य धर्म के क्यों मानते ही चाहे ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, यह भी कोई नहीं जानते। जे गीतार युग कोनटा सेटाओ क्यों जाने ना। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं। আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে কলকাতা হাওড়াতে একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। সেখানে একটা গাছ আছে, তার শিকড় পাওয়াই যাচ্ছে না আর শাখার উপরে শাখা দাঁড়িয়ে আছে। তো বাবা বলছে ঠিক সেই রকম তোমাদের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মূল শিকড় এখন লুপ্ত হয়ে আছে আর বাকি এত ধর্মের বিস্তার হয়ে গেছে। तो बाकी सारा झाड़ खड़ा है, वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रायः लोप हो गया है। फिर से स्थापना बाप करते हैं, बाबा नतून करे आबार स्थापना करछेन। तो बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं, फिर चक्र को रिपीट जरूर होना है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है। बोलो हमने यह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। তোমরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে বাবার এই চিত্র প্রদর্শনী হাতে তুলে তোমরা সবাইকে জ্ঞান বোঝাও। যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের হাতে এই জিনিসটা কি আছে, বলো এটা আমাদের ভবিষ্যের দর্শন, মানে সত্যযুগের দর্শন। আমাদের এম অবজেক্ট আমরা কি হতে চলেছি সেটা স্পষ্টীকরণ। তো বাবা বলছে সেটা ভালো করে বোঝাও। तो दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। इस छिछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। वैसे তোমাদেরকে তো পুরো बैराग्य যে छिछी দুনিয়াতে আমরা থাকবই না। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। বলছেন মানুষের জীবনে এত কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা বিনাশের সময় আসবে যে দুঃখে তারা ত্রাহি ত্রাহি করবে। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। বলছে এটাও ভালো করে তোমরা রিয়েলাইজ করো যে এই চোখে তোমরা যা কিছু দেখছো এসব কিছুই থাকবে না। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल।
মানুষ এখন একদম পুরো বিকারে ভর্তি কাঁটা হয়ে গেছে। सतयुग है फूलों का बगीचा, फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। যে সত্যযুগকে দেখে তোমাদের নয়ন একদম শীতল হয়ে যাবে, এত সুন্দর সেখানকার সিনারি। तो बगीचे में जाने से जैसे नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना, तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। বলছে যারা ব্রাহ্মণ হচ্ছে তাদের পায়ে একদম পদম, মানে একটা পা बाबार श्रीमत अनुसारे फैलवे और पदम गुना तार इनकम प्राप्ति। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हुआ हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। বলছে যে বোনেরা, ছোট ছোট বোনেরা সাদা সাদা শাড়ি পরে থাকে, বাবার সংস্থার যেটা ইউনিফর্ম আর বাবার ব্যাচ যদি লাগানো থাকে, তাহলে তোমাদের পবিত্রতা, দিব্যতা এবং এই শ্বেত বস্ত্র দেখেই সেবা হয়ে যাবে। तो मनुष्य गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है यह राधे कृष्ण। বলছে এই পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টিতে সবথেকে নামি গ্রামী হচ্ছে राधा कृष्ण। यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेज हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि यह कहाँ से आए। বলছে কখনো রাধা কৃষ্ণর জন্য কেউ ভাবে না যে এরা এত সুন্দর মধুর দেবী দেবতা কি করে হলো। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक समझते नहीं हैं। বলছে রাধা কৃষ্ণকে দেবী দেবতা রূপে পুজো করা হয় বা কৃষ্ণকে ভগবান রূপে মানা হয়, কিন্তু কেউ এটা জানে না যে রাধা কৃষ্ণ পুরো বিশ্বের मालिक। तो इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। বলছে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে সামনে গিয়ে এটা কেউ ভাবতেই পারবে না যে চৈতন্য রূপে লক্ষ্মী নারায়ণ আবার এই ধরাধামে আসছেন। তো বলছে যে তোমাদের মধ্যেই সকলের নিশ্চয় একরকম নয়। कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। বাবার রোজ দিন জ্ঞান মূল্য শোনার পরেও চাল চলন পরিবর্তন হচ্ছে না। तो यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचें, मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। বলছে সবাইকে এটা জানাও যে আমরা এক শিব বাবা ছাড়া আর কাউকেও আমরা স্মরণ করি না, কোনো দেবী দেবতাকে আমরা স্মরণ করি না। হ্যাঁ, তাদের মতন আমরা হওয়ার চেষ্টা করছি, পুরুষার্থ করছি, কিন্তু স্মরণ আমরা একমাত্র শিব বাবাকেই করি। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। आज के बाबा बार बार बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র সবসময় নিজের কাছেই রাখো। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। सब समय तुम्हारे मध्य একটা শুদ্ধ অভিমান যেন থাকে যে আমরা বাবার শ্রীমতে বিশ্বের মালিক হচ্ছি। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। আমরা এখন এত সুন্দর সত্যযুগের বাগানে যাচ্ছি যে আমাদের নয়ন একদম শীতল ঠান্ডা হয়ে যাবে। 2 नंबर, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। বলছে খুব উমঙ্গ উৎসাহে বড় বড় চিত্র লাগিয়ে সেবা করো। बेगर टू प्रिंस बनाना है। বলছে बेगर टू प्रिंस हो। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले অলরাউন্ড সেবাধারী ভব। বলছে বাবার যজ্ঞ এত মহান আছে যে এই যজ্ঞে তুমি যা কর্মনা সেবা করবে, বাচা সেবা করবে, মনসা সেবা করবে, তো সর্বপ্রাপ্তির প্রসাদ, সর্বপ্রাপ্তির ভান্ডারা তোমার নিজে নিজে ভরতে শুরু হয়ে যাবে। তো যারা অলরাউন্ড সেবা করে তাদের তো বাবা বলছে প্রত্যেক সেবার কদম রূপী পায়ে একদম পদম লুকানো আছে, এত প্রাপ্তি। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा करने का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। বলছেন সঙ্গম যুগে অলরাউন্ড সেবা করার ভাগ্য পাওয়া এটাও ড্রামাতে একটা লিফট আছে। তো যারা বাবা যজ্ঞের সেবা খুব স্নেহ সম্মানে করে তারা সকল ईश्वरीय प्राप्तिर प्रसाद सहजेई পেয়ে যায়। वे निर्विघ्न रहते हैं, तारा सब समय निर्विघ्न থাকে, स्थिति खूब निर्विघ्न থাকে। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। एक बार सेवा करा माना 1000 बार सेवार फल प्राप्त होच्छे। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। বলছে সবসময় সেবার একটা লগন যেন ভিতরে থাকে, সে স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। যারা সেবাধারী বাচ্চারা হবে তারা কি ভাববে যে বাবার ঘরে যে আসছে তাকে আমি হাড্ডি হাড্ডি সেবা করে যেন তাকে সন্তুষ্ট করি। তো এটা সবথেকে বড় সেবা। মেহমান নিওয়াজি करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। বলছে তোমার সেন্টারে বা বাবার ঘরে মধুবনে যেখানে অতিথিরা আসছে তাদেরকে সম্মান করা, তাদের সেবা করা, এটা মহান ভাগ্য। কেন তার দ্বারা দোয়া প্রাপ্ত হয় আর এই দোয়াই আমাদেরকে জীবনে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। স্লোগান, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। বলছে নিজের সমানে স্থিত থাকো তাহলে অনেক রকমের যে দেহ অভিমান সেটা নিজে নিজেই শেষ হয়ে যাবে। ওম শান্তি।